नमस्कार जय जगन्नाथ। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाइए आपण मैंने जानते गणेश पूजा ठू फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो आगू को दशहरा दिवाली आस बट सबुठ बिग ब्रांड सबुठ प्रीमियम सीरीज रे आईफोन तार लॉन्च करा जाऊँगी 17 सीरीज ए वर्षर पूजा पूर्व पूरा रिसेंटली लॉन्च करने जाऊँगी आईफोन 17 सीरीज ग्लोबाली लॉन्चिंग इंटरनेशनल लॉन्चिंग तो 9 तारीख रु 9 सेप्टेम्बर 2025 रे हो सारी बट यार सेल स्टार्ट होची 19 सेप्टेम्बर 2025 तो आपण मान जानी सब बेले प्रो और प्रो मैक्स बहुत शॉर्टेज हुए बट फर्स्ट टाइम में 17 सीरीज रे गोटे एयर रे लॉन्च कर 17 एयर तो तार भी क्रेज बहुत अधिक अच्छी आपण मान जानी प्रो प्रो मैक्स तो सब बेले शॉर्ट रुए ଆପଣ ପ୍ରି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଓମ୍ ମାର୍ଟ ଏଡ୍ରେସର 10ଟା ଯାକ ଷ୍ଟୋରରେ ପ୍ରି ବୁକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଲାଇଭ୍ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ 10ଟା ଯାକ ଷ୍ଟୋରରେ ପ୍ରି ବୁକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରି ବୁକିଂ କରି ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟକ୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ତଳେ ଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମଡେଲ୍ ତା ମାନେ ତ ନିହାତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗିଫ୍ଟ ଥିବ तो जल्दी ही प्री बुकिंग कर कहीं किसी धमाका हवा जाऊँगी 19 सेप्टेम्बर 2025। नमस्कार जय जगन्नाथ।